भारत के अंदर पाकिस्तान फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हुआ ये है कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी ये कहती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो एक चीज़ पे बज़िद है कि ये कांग्रेस के लोगों ने नारे लगाए हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग कॉन्टीन्यूसली। और अब ये जो डेवलपमेंट है ये कितनी ठीक है। ये जो कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये आपको पता है वहाँ बड़े सख्त किस्म की एक डिस्कशन इस हवाले से हुई है कि और वो कहते हैं कि जी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन करे। और ये बीजेपी ने बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया है। अब हुआ ये है कि सारी की सारी डिस्कशन के अंदर जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी साहब, उन्होंने भी कहा है जी कि ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है यानी कि कांग्रेस पार्टी ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। इस हवाले से एक वीडियो भी वायरल हुई है। अब इससे बढ़ के ये है कि जितने जो बीजेपी लीडर्स हैं जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वहाँ पे अशोका साहब हैं और कुछ लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रोटेस्ट भी किया और ये शोर भी डाला और फिर नेशनल मीडिया पे इसके ऊपर डिस्कशन भी शुरू हो रही है। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये डिस्कशन भी वायरल हो गई और बीजेपी ये की जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि ये जो कांग्रेस लेड स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे ये कैंपेन नेशनल वाइड चलनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और कहा यह जा रहा है कि वॉइस रिपोर्ट जो है वो FSL को भेज दी गई है। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं तो पनिशमेंट मिलेगी। ये एक इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इस वेरी एक पोलराइजिंग फैक्टर है, इसमें ये तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखना ये है कि ये कब तक चलेगा। पाकिस्तान के अंदर भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन लार्जली ये जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया कोई स्टेटमेंट्स नहीं दी गई, किसी ने नहीं दी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी, इंडिया को डिस्कस भी नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान जेल थे जो नैरेटिव मेकिंग करते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की इंडिया के हवाले से। और ये जो एक बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर, एक तो हम अक्सर बोलते हैं ना जी स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है किसी मुल्क का, एक पॉलिटिकल कल्चर भी होता है। एंड लार्जली समटाइम्स जो पॉलिटिकल कल्चर है वो डेवलप होता है विद द स्ट्रेटेजिक कल्चर जो ममालिक के दरमियान होता है। अब देखिए ये जो न्यूक्लियराइजेशन हुई थी भारत और पाकिस्तान की जब 1998 में, वो जैसे कहते हैं ना कि ये जो सब कॉन्टिनेंट की दो बड़े स्टेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान, कई लोग कहते हैं जी इंडिया बहुत बड़ा है पाकिस्तान कहीं पे नहीं है। द क्वेश्चन इज नॉट इन दैट वे, क्वेश्चन इज कि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया जो है उसने अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी शो की विद द न्यूक्लियर वेपन्स एंड इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने भी अपनी वो जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है उसको मेंटेन किया और जो सिक्योरिटी डायनामिक्स थी पूरे खित्ते की वो सारी की सारी बदल के रह गई। अब ये जो उसके बाद अगर आप देखें ये जो न्यूक्लियराइजेशन है साउथ एशिया की, इसमें जारी बात है एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को बड़ा इम्पैक्ट किया है। और इसमें अगर आप ये देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेचर है इंडियन पॉलिटिक्स की, नेचर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, ये एंड देन द फॉरेन पॉलिसी एजेंडा जो है, ठीक है जी, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ बिकॉज ऑफ ऑल दैट। और इंडियन पॉलिटिक्स में फॉर एग्जांपल 2019 में अगर आप देखें जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन जीत रहे थे तो जो पुलवामा पे हमला हुआ तो उस पे उन्होंने उसको दे टुक इट एज देयर, वो जैसे कहते हैं ना कि भाई ये हमने किया है हम ये करेंगे, ठीक है। और जारी बात है इसकी वजह से एक जो कॉमन अवाम है, जो जनता है, इंडिया में जनता बोलते हैं, पाकिस्तान में अवाम बोलता है, they did realize that yes we have to look Pakistan from a prism of defense and security, nuclear partition, Hindu Muslim, and same has been in Pakistan. पाकिस्तानी भी यही करते रहे, हिंदू मुस्लिम। और मुझे याद है
کہ 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم بننے لگے تھے تو انہوں نے اینٹی انڈیا سٹیٹمنٹس دیں، اور میں بڑا خوش تھا کہ پاکستان کی طرف سے اینٹی انڈیا سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی، لیکن الیکشن والے دن انہوں نے نواز شریف کے خلاف اینٹی انڈیا سٹیٹمنٹ دلائی کہ جی یہ نواز شریف تو یار ہے مودی کا، نواز شریف یار ہے مودی کا، بیکاز مودی صاحب جو ہے وہ پاکستان آئے تھے نواز شریف صاحب کے گھر اینڈ آل دیٹ۔ اب یہ جو کرناٹکا میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ ریزگنیشن مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جی پرو پاکستان نعرے لگیں گے، پرو پاکستان نعرے لگے ہیں، پرو پاکستان نعرے لگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے میڈیا پہ بڑی کمپین شروع ہو چکی ہے۔ جو پولیس ہے انہوں نے ویڈیو فوٹیج منگوا لی ہے، ٹی وی چینلز نے اس کو ٹیلی کاسٹ کیا ہے، فورینسک سائنس لیبارٹری جو ایف ایس ایل ہے وہاں پہ بھیج دیا گیا ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، اور اس میں سارے کے سارے جو لیڈرشپ ہے کانگریس کی وہ کہہ رہی ہے جی ہم ڈیفینڈ نہیں کرنے جا رہے، ٹھیک ہے جی۔ جو سید نصیر حسین ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وچ از کانگریس لیڈر، انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا بیکاز ان کی جیت ہوئی تھی راجیہ سبھا کے الیکشنز کے اندر۔ جیسے میں نے بتایا کہ انڈین اسٹریٹجک کلچر کی وجہ سے انڈین پولیٹیکل کلچر بھی کسی حد تک، اسٹریٹجک کلچر جو ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک کلچر کہنا چاہیے، ناٹ انڈین اسٹریٹجک کلچر، جو ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک کلچر ہے اس کی وجہ سے انڈین پولیٹیکل کلچر اور پولیٹیکل جو ڈیبیٹ ہے، جو ڈسکشن ہے وہ بھی ہو گئی ہے۔ فار انسٹنس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پاکستان کے اندر ریسنٹلی جب الیکشنز ہو رہے تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن کے اندر ہے اور وہ الیکشن شاید نہیں جیتیں گے، وہ جیل میں ہے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی دوبارہ ایک ایسٹ پاکستان نہ ہو جائے، دوبارہ ایسے نہ ہو جائے کہ جیسے بنگلہ دیش ٹوٹا تھا تو پاکستان کے حصے ہونا ہو جائیں، کیونکہ اگر عمران خان ایک بڑی میجورٹی لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا جی کہ یہ 1970 والے الیکشنز والی سٹوری ابھر رہی ہے کہ جب اس وقت ذوالفقار علی بھٹو ہار گئے تھے، شیخ مجیب الرحمان جیت گئے تھے، تو یہ کہا گیا کہ بھائی جان یہ میس ہے، اور اگر آپ نے عمران خان کو وہ مینڈیٹ نہ دیا تو ہو سکتا ہے پاکستان کے مزید حصے اور ٹکڑے ہو جائیں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا، وہاں انسرجنسی چل رہی ہے، خیبر پختونخوا علیحدہ ہو جائے وہاں انسرجنسی چل رہی ہے۔ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، مین سٹریم پولیٹیکل، لیکن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بحث اس پہ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ لیکن یہ اس حوالے سے پاکستان کے اندر بھی بحث اور ڈسکشن چلتی رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی، یہ نہیں جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے اندر پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو پارٹی ہے وہ بڑی اسرٹیو ہے، بڑی سخت لائن لیتی ہے، کانگریس جو ہے وہ بھی بڑی سخت لائن لیتی ہے، لیکن دونوں کے بارے میں جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو ان کو بخت کہا جاتا ہے، وہ بڑے نیشنلسٹ ہیں، ہارڈ کور ہیں، وہ معاف نہیں کرتے کسی دوسری پارٹی کو، بیکاز ایک ان کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے، میڈیا کی سپورٹ ہے، سوشل میڈیا پہ ان کا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ how things are going to be there۔ اب کانگریس جو ہے وہ ڈیفینسو پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ناصر حسین کی جو ویڈیو پوسٹ ہوئی ہے اور اس نے اپنی کلیریفیکیشن بھی دی ہے، اس نے کہا کہ میں نے کوئی سلوگن وغیرہ نہیں اٹھایا اور پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ سو یہ پاکستان سینٹیمنٹ یا پاکستان جو فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از دیر ان انڈین پالیٹکس۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھی الیکشنز آنے والے ہیں بھارت کے اندر اپریل مئی کے اندر، دیر از اے پروبیبلٹی of further polarization in the country۔ جیسے پاکستان میں پولرائزیشن ہی، لیکن کس پوائنٹ پہ تھی؟ فوج کے حوالے سے لے کے۔ انڈیا کے اندر جو پولرائزیشن ہے اس میں فوج پیچھے رہتی ہے، فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی ہے دیٹ رول پلیز رول آف این اسٹیبلشمنٹ۔ کہتے ہیں نا ہر ملک کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، انڈیا کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ایٹ دس مومنٹ دیٹ از پرائم منسٹر مودی اور ان کی جو پارٹی ہے اور ان کے جو لوگ ہیں اور ان کا جو کنٹرول ہے سسٹم کے اوپر، اینڈ پرٹیکولرلی ان دوز اسٹیٹس جہاں پہ وہ میجورٹی کے اندر ہے۔ کرناٹک کی راجیہ سبھا چناؤ کے رزلٹ شام کو جاری ہوئے۔ کانگریس پرتیاشی ناصر حسین جیتے ہیں۔ ان کی جیت کا جشن ویدھان سبھا میں منانا شروع ہو گیا۔
खूब नारेबाजी भी हुई। इसे लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि नासिर हुसैन की जीत पर उनके समर्थकों ने विधानसभा के अंदर ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। हालांकि इसे कांग्रेस ने झूठा बताते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं बल्कि नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। विवाद के बाद पुलिस ने विधान सौध की गलियारों में हुई इस घटना को लेकर केस दर्ज कर लिया है। वहीं नासिर हुसैन ने भी इसे लेकर सफाई दी है। इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया में आई खबरों के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बाद में बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार और विपक्ष के मुख्य विलीप और विधायक डोड्डा नागोड़ा पाटिल ने भी कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन के खिलाफ विधान सौधा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया गया है कि नासिर हुसैन के समर्थक ही थे जिन्होंने मंगलवार के राज्यसभा चुनाव में विजेता घोषित होने के बाद मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हालांकि हुसैन के समर्थकों ने आरोप से इनकार कर दिया है और दावा किया है कि उन्होंने नासिर जिंदाबाद के नारे लगाए थे और इसमें पाकिस्तान का कोई उल्लेख नहीं था, जैसा कि पुलिस और भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने आईपीसी की धारा 505 और 153 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा पदाधिकारियों ने मांग की कि पुलिस को हुसैन और उनके समर्थकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए। नासिर हुसैन ने सफाई देते हुए कहा, आज जब हमारी पार्टी के कुछ समर्थक और कार्यकर्ता और कुछ लोग 3 उम्मीदवारों की जीत का जश्न मना रहे थे, मैं उनके बीच में ही था और फिर कुछ कार्यकर्ताओं ने नासिर हुसैन जिंदाबाद, नासिर खान जिंदाबाद, नासिर साहब जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। फिर अचानक जैसे ही मैं अपने घर के लिए निकल रहा था, मुझे मीडिया ने यह कहते हुए फोन किया कि किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब मैं लोगों के बीच में था तो बहुत सारे नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन मैंने कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं सुना। लेकिन जो कुछ भी है, हमने सारी बातें पुलिस से कही है और पुलिस को इसकी जांच करने दें।